transmitiendo nuestra comunidad al mundo. Hola, ¿qué tal amigos de Willow Nogales? Bienvenidos una vez más y qué bueno estar con ustedes de nuevo y darle seguimiento pues a lo que hemos estado haciendo ya desde hace algunos años a través de Willow Love Nogales, que básicamente es promover las cosas positivas que suceden y pasan en nuestra comunidad. Hemos tenido la oportunidad de platicar con gente que nos habla de diferentes aspectos, ¿no? En tanto la vida, en la economía, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en la salud. Y pues algo muy importante que está pasando pues ahorita en nuestra comunidad es acerca pues de la mina, ¿verdad? De South 32, Hermosa Mine, que es un proyecto que está pasando aquí por cerquita de nosotros, que nos viene a traer muchas oportunidades y queremos discutir con la gente pues que está en cargo de este proyecto. So welcome back. It's a long time I didn't guys see you, but this is a good time and a good opportunity to go back and talk about the different opportunities that happen in our area, in our county. So today we're going to talk to the guys from Hermosa Mine, South 32. So we're going to talk about the different opportunities. It was happening through that project that a long time ago, probably 1 year ago, we started talking about what's going to happen. So right now we have more information, more data that we want to give you guys, and let's start and talk to those guys. They're going to introduce themselves and let us know who are they. Welcome. Thank you. Thank you for having us again. It's good to be back. My name is Pat Risner. I'm the president of the Hermosa project for South 32. I've been working on the project now for about 3 years now. That's great. So let's talk about it and see what's going to do in this area. And my name is Aldo Brignetti. I'm the tailings facility engineer for South 32. Aldo, welcome guys. And good to be here. So let's start. Why you don't give us information on what's happening with the mine, with that project that I know that is going to bring a lot of impact and different opportunities for the community. And let's see what information do you guys bring today to share to the community and let us know what's happening over there. Okay. Well, we're really pleased. We achieved a big milestone for our employees and really for the opportunities that may come from this. In January, we completed what we call a pre-feasibility study on the development of the mine. And really what that is a study that looks to determine what the mine would look like, when we would build it, how big it would be, takes all the work we've done around environmental management and studies, and basically allows us to communicate to the community what this opportunity would look like in terms of employment, revenue for local governments, and time frames in which all that would occur. So pleased to share that we really, and when we talk about the Hermosa project, we talk about three things. First, we have the Taylor resource, which is the largest undeveloped resource of zinc, lead, and silver in the world. Mm-hmm. That one's really important, not only for the opportunities it brings to Santa Cruz County, but because zinc is what we call a critical mineral. The U.S. federal government's designated it as a critical mineral, and what that means is it's a mineral resource that we're going to need a lot more of in the United States, mainly due to our shifts towards more renewable energy and electric vehicles. To address climate change, it requires a lot of zinc, a lot of silver, and so we're really pleased to be able to complete this study and show how we can bring more of those resources to our country, but also do it in a way that really sets a new standard for environmental performance for mining. That's something we're very proud of, what's coming out of the work we're doing in our planning, but also create a lot of economic job opportunities in Santa Cruz County while we're actually developing this important resource. The second piece of it is what we call the Clark resource, which is a manganese, zinc, silver deposit. And it's really important because there hasn't been any manganese produced in the United States since the early 1970s. And manganese is really critical for electric vehicle batteries. So if you watched the Super Bowl much, you probably saw a lot of electric car ads. We're starting to put a lot more electric cars on the road, again, to address climate change, which is really important. It's going to require a lot of manganese to do that,
and we get it all from other countries, mostly China right now. So we have the opportunity to produce the only manganese in the United States domestically here in Santa Cruz County, employ a lot of people, grow the economy, and show how we can do it in a new, more sustainable way. That's great. So Aldo, some of this information that just shared with us, can you give us a little bit of information in Spanish for the community? I think that you mentioned a lot of stuff that I'm not used to, but you are, and probably you're going to explain us a little bit better en Spanish. Sí, por supuesto. Uno de los mensajes más importantes que ha mencionado Pat es que el proyecto ha completado una etapa bastante importante en su desarrollo, que es haber completado el estudio de prefactibilidad de la mina Hermosa. Y este ha sido un paso importante para el proyecto Hermosa, pero también para South 32, y creemos que para toda la comunidad del condado de Santa Cruz. Un aspecto relevante del estudio de prefactibilidad que se ha completado es que se han identificado 2 depósitos dentro del proyecto: el depósito de Taylor, que es el primer depósito que se desarrollaría, que es un depósito de zinc, plomo y plata, y creemos que es muy importante que se produzca más zinc en Estados Unidos, porque es uno de los metales que se utilizan mucho en el desarrollo de energías renovables, y es el depósito de zinc no desarrollado más grande que hay en el mundo realmente. Entonces tiene un gran potencial para poder ser desarrollado durante muchos años. Y el segundo depósito que se ha identificado es el depósito de Clark, que es un depósito principalmente de manganeso. En Estados Unidos no se produce manganeso desde 1970. Y el manganeso es un mineral crítico para el desarrollo de las baterías para los vehículos eléctricos. Las baterías necesitan manganeso, y en estos momentos todo el manganeso solo se produce en la China y hay que importarlo de allá. Esta sería la primera mina de manganeso y la única en Estados Unidos en mucho tiempo. Y eso también sería un aporte de esta mina para el desarrollo sostenible y las energías renovables en nuestro país. Y otra cosa que mencionó Pat, que también parte de este estudio, pues también está viendo cuál va a ser el impacto, ¿verdad? Mucha gente tiene concern acerca del impacto ambiental, y que parte de este estudio pues está llevando también para conocer, ¿verdad?, cómo se va a trabajar para que sea un proyecto sustentable y que pues genere pues win-win en todas las áreas, tanto en la economía como que es en la producción pues de minerales y materiales que no sean producido o extraído por mucho tiempo, y que eso va a ser parte pues, para el crecimiento de la comunidad, ¿no?, en diferentes aspectos. Aparte que el impacto económico pues, va a ser muy grande, pero también están cuidando esa parte, ¿verdad?, que es muy importante, la parte del ambiente, del medio ambiente. Así es, así es. ¿Cuándo empiezan a trabajar? When you guys gonna start to do, and how is gonna be the process? What are we gonna see? Sure. So we employ about 100 people in Santa Cruz County now. Middle of next year, so June of next year, is when we expect to start the development of the mine itself by sinking 2 vertical shafts down into the ground. At that point, we would ramp up to about 400 employees, and that starts a program where we would spend about $1.7 billion to construct the mine to get it to the first production of the first mineral resource. The construction will take about 3 years. We'll employ about 1,000 people to construct the mine. And then about 5 years out, 2027, we would produce the first mineral resource from the mine and employ a little over 600 people long term for about 30 years. 30 years. Okay. So we are talking about quality jobs? Yes, so the one thing we talk about, a mining job generates typically about twice the income of an average Arizona worker. And it generates, these jobs generate about 2.5 times the income, the average household income in Santa Cruz County.
So when you're talking about 600 of those jobs in the community long term, it'd be about $130 million of labor income, new labor income per year in Santa Cruz County, which is about 10% of what's there today, just from the mining operation. That's quality life, because the median income for the families in Nogales is $26,700, and the rest of the state is the double. So that's going to be a good opportunity for people that live in Nogales to get more income, so they can have a very quality life. Yeah. Something else that you would like to add? Because Pat mentioned some numbers that maybe did you get it? No, como Pat dice, la primera producción está planificada para el 2027 y cuando la mina, durante la construcción se espera generar alrededor de 1,000 puestos de trabajo, pero ya durante 30 años de vida útil de la mina, 600 puestos de trabajo permanentes, y se estima que un trabajador minero en Estados Unidos tiene un ingreso anual que es 2 a 2 veces y media el ingreso promedio actual en el condado de Santa Cruz, ¿no? Entonces son empleos de muy buena calidad y muy bien remunerados. The other thing I'd add is the development of the mine has the potential to double the property tax revenue for the Santa Cruz County government. So if you think about the services that the government provides the community, the resources, the financial resources they would have to provide those services would nearly double from the development of the mine. Yeah, and you mentioned that it's going to be a sustentable a sustainable project. ¿Qué significa eso o qué nos? What it means with that? What do you mean with that one? So Sustainable. What do you mean Yeah. sustainable? So there's a few things that are unique about Hermosa when it comes to sustainability. So the first one is it's a very small disturbance or small footprint mine, what we say. So it doesn't disturb as much of the ground as a normal mining operations, for two reasons. It's not going to be a big open pit mine like you see with the copper mines that have big open pits and very large waste dumps and things like that. It's an underground mine, and then the underground mining approach that we will take results in no disturbance on the surface. So the ground surface doesn't get disturbed because we backfill the areas where we mine. So some of the other mines in the area disturb 5,000 to 10,000 acres to mine their resource. We will disturb about 400 acres. So it's less than a tenth of the disturbance of a lot of the mines you see around here. It's a very small impact. Claro. Sí, le preguntaba a Pat acerca de lo que cuando mencionaba que era una mina sustentable, pues a qué se refería, y pues me está explicando. No sé si Aldo me quiere ayudar a traducir. Pat decía que uno de los puntos por los cuales esta mina tiene un bajo impacto ambiental es porque, a diferencia de las grandes minas de cobre que hay en Arizona, que son unas minas a tajo abierto o a cielo abierto, Hermosa va a ser una mina subterránea en la cual no se va a alterar la superficie en grandes extensiones como son las minas de cobre que tenemos acá en el estado, sino que en solo 1 o 2 puntos va a haber un ingreso a la mina subterránea y no va a haber alteración de la vegetación, de la superficie. Y también adicionalmente se va a utilizar un método de minado que va a permitir que el minado subterráneo no altere la superficie con algún posible efecto, porque se va a rellenar la mina subterránea cada vez que se abre un hueco para minado, luego de extraer el mineral, se va a rellenar con relaves o jales para que llenen ese hueco. Entonces no va a haber ningún riesgo para la superficie. De colapso o algo así. The second one is we've determined in the study that we have a opportunity to develop the first carbon neutral mining operation in the world. So we could produce these important resources that are needed to address climate change, but do it in a way where we don't burn any diesel,
We don't use fossil fuel electricity, and we actually can do it with zero CO2 or greenhouse gas emissions. So we think if we're producing resources needed to address climate change, we need to do it in a more sustainable way and not emit carbon, not have carbon emissions in doing so. Yeah. Sí, el segundo tema por el cual decimos que el proyecto tiene una alta sustentabilidad es porque creemos que tenemos la oportunidad para desarrollar una mina que sea carbono neutral, es decir, que no emitamos más carbono del que vayamos a utilizar. Porque pensamos que si vamos a desarrollar un proyecto minero en el cual se va a producir metales que son útiles para combatir el cambio climático, sería contraproducente que también nosotros generemos más carbono de lo que podemos utilizar. Entonces creemos que podemos hacer una mina en la cual sea carbono neutral. Claro, pues para no, sí, si estamos hablando de salvar o de conservar, no utilizar procesos o métodos que produzcan o dañen más, ¿verdad? Así es. Así es. Pat, en cuanto a la conexión y la información que les has traído a la comunidad, es precisamente esto, ¿verdad? I'm just talking about the information that you guys provide to the community. Is this information that they need to know about? Is educating what you guys doing? Because at a certain point, we don't know too much about what you guys doing, and we're kind of concerned, scared, or what's going to happen, like every community it could be. But it's good that you guys bringing that information to them so they can find out what's going on. And understanding the process that you guys using, all the beneficials that is gonna produce, and the way that you guys working on this project. And besides all the money that you guys invest in doing the feasibility studies, just to be sure that you're doing the job in the right way, you know, for win-win to every aspect of the life in the area, the community, and all those aspects. Acerca de la conexión y el soporte que ha tenido la mina South 32 con las diferentes organizaciones, ¿qué información nos podías dar? ¿Cómo se ha producido pues este acercamiento y esta forma de que ustedes, en cuanto a las relaciones públicas, o sea, cómo se han conectado con la comunidad? About public relations, how you guys been connected to the community with the different organizations, and what you guys been doing in this community also to continue development, the asset development for the families and the different aspects of a community. Mm-hmm. So one thing we've done in the last year since we last spoke is put together what we're calling, we called it a community advisory panel, which is really a group of citizens, sort of 6 from this area in the Nogales, Rio Rico area, and then another 6 or so from Patagonia, Sonoita, Elgin. Just citizens from the community, from different walks of life that come from different areas to work with us on issues that are important to the community. Mm-hmm. So we've convened that panel, and it's facilitated by a third party. Mm-hmm. And so we've worked through issues like water, which is a really important one both for the environment, for environmental protection, but an important one for the community. We've been doing some work with them on workforce development. So if we're going to employ 600 plus people, we want those people to be from Santa Cruz County. Right. So we've got a huge training program we've got to start to develop to grow a local workforce. And so we've been working through how we do that with that panel. So it's an opportunity for us to hear from the community what's important, share more information with the community, and have a two-way dialogue to work through challenges and issues, and also to share information. Sí, Pat mencionaba que una de las formas en las cuales nos hemos involucrado con la comunidad es mediante la formación de un grupo de asesoría de la comunidad conformado por 6 representantes de la zona de acá de Nogales y Río Rico y 6 de Patagonia y Sonoita. En las reuniones que tenemos con ellos tenemos la participación de un moderador independiente. Uh-huh. Y uno de los principales temas que se han venido conversando es
cómo desarrollar la fuerza laboral de la región del condado de Santa Cruz, porque si vamos a tener 1000 puestos de trabajo durante la construcción, 600 puestos de trabajo durante la operación, queremos que la mayoría de esos puestos sean cubiertos por personas del condado, y tenemos que ver la forma en cómo desarrollar las capacidades para que haya más oportunidades para la gente de Nogales y del condado de Santa Cruz en general, ¿no? Y este grupo de asesoría nos está ayudando a encontrar formas para seguir adelante con este objetivo. Claro. We've also continuing to do quarterly grants to nonprofit organizations in the county. We set up a fund with the Community Foundation of Southern Arizona, where we make quarterly grants to nonprofits in Santa Cruz County that are doing work to support the community. A lot of that has been focused on COVID relief for the last couple of years, but we're starting obviously to hopefully come out of that. But we've done a lot of help with small businesses during COVID, things like that. We also have worked with the town of Patagonia on some infrastructure upgrades to the town, and still focusing on educational programs. We're still really proud of the Tecnolochicas program here in the schools for the science and engineering for young girls, and also the robotics programs here in the schools, which is important for our future workforce as well. Sí, Pat mencionaba que otra forma en la cual hemos estado trabajando con la comunidad es mediante el desarrollo de este programa de grants o donaciones con organizaciones no gubernamentales, con entidades del condado. Se ha dado mucho apoyo en los últimos 2 años con el tema del COVID, pero también apoyo a las pequeñas empresas en estos meses difíciles. Y también, por ejemplo, el programa de Tecnolochicas, con lo cual queremos apoyar a la mujer para que se involucre en ciencia y tecnología, y también de una forma en la cual puedan desarrollar capacidades para el futuro, no solo del proyecto Hermosa, sino para el futuro del condado de Santa Cruz, ¿no? Okay, I'm just thinking, because I'm a part of the economic development too, and I was thinking about how we can find those people that you guys are gonna need, and what type of training they will need to have so they can be easily hired. And I would like to ask, what is this thing that you're looking for those possible workers or candidates to work in which areas? Yeah, so it'll be a lot of areas in your typical trades, like electricians, mechanics, operators, roles like that. So we will have to create or establish local trades training programs to train local people to do those roles. That'll be the bulk of the jobs. It's going to be a very automated mine. You'll be able to operate it from an operating center on the surface. So the good thing about that is those are the kinds of jobs you can really train anyone to do. So we'll have to establish programs like that. Then professional roles. So engineers, all different kinds of engineers, environmental scientists, geologists, and that's why our programs in the local schools here are important, so that we get in early, can promote science and engineering careers, sponsor students to go to college, get those degrees, and come back to Santa Cruz County and work for us. So that's a few programs we're going to have to establish to grow that workforce. Sí, la mayoría de puestos de trabajo van a ser, por ejemplo, en temas como electricistas, mecánicos, operadores de maquinaria, y también profesionales como geólogos, ingenieros, especialistas en medio ambiente. Y por eso también es que estamos trabajando con los centros educativos locales, para poder promover que los muchachos, que los jóvenes estudien carreras en ciencias y tecnología, porque creemos que en el largo plazo van a tener oportunidades con nuestro proyecto y también con otros proyectos mineros en la región, ¿no?
And it's good that you guys also are investing in our in education, because it's a very good asset development tool, because at the end they're going to have more opportunities, like you mentioned it. Creo que es muy importante pues el invertir en lo que es en desarrollo de activos para las familias a través de la educación, porque eso es lo que les va a dar la oportunidad a las familias de tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Yo creo que es muy importante pues toda la información que nos están dando y que están dándola a conocer, porque para que conozcan el proyecto, para que seamos parte de él y que entendamos, como ellos dicen, ¿verdad? Que sí va a haber un impacto, pero va a ser mínimo. Se van a usar una forma de procesos que va a ser mínimo el impacto, pero que también va a traer mucho más oportunidades para la región, como hablamos del desarrollo de trabajos, de la economía y en las oportunidades y en las oportunidades que hay de grant, ¿verdad? Que están manejando también la mina. Hermosa Mine, y que es una forma de invertir en la comunidad. There is anything else that Pat and Aldo that we need to communicate, something that we need to mention it? Maybe just one thing on the job training, and then one other point. The types of skills, you know, whatever programs and facilities we set up to train the workforce for this operation are skills that can be used beyond mining. So we hope it will serve to lift the sort of job skill base and education beyond just what our needs are in the county. The second thing that's really important is local procurement. So starting to work with organizations in Nogales and Santa Cruz County on how we can get more local businesses to supply our needs, to grow local businesses as well, so that we're not just employing people to operate a mine, but we're generating additional jobs in the community for small and local owned businesses to provide services and goods that we need to operate the mine. And we're estimating while we might employ 600 people, there could be an additional 1,000 jobs in the community if we can get local businesses to supply more of our needs. So we will be working on programs to help facilitate that as well, so local businesses can grow to support our needs as well. Así es. Pat menciona que hay dos temas adicionales. Uno es que los programas de entrenamiento que desarrollemos nosotros van a permitir en general mejorar las habilidades técnicas de muchos pobladores de la región para trabajar no solo con nosotros, sino también de repente en otras operaciones mineras. Y el segundo tema es que estamos poniendo bastante énfasis y queremos poner más énfasis en el desarrollo de proveedores locales que puedan proveer de servicios y bienes al proyecto minero, porque de esta forma se multiplicaría el efecto beneficioso de Hermosa para el condado de Santa Cruz. Si nosotros podemos abastecernos de servicios y materiales directamente en el condado, el impacto en términos de puestos laborales y de trabajos se multiplica varias veces. Y ese es un énfasis con el cual estamos trabajando y queremos hacer reconocimiento de los interesados que quienes quieren trabajar con Hermosa lo pueden hacer también proveyendo servicios y bienes, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho trabajo para las organizaciones y el gobierno local para empezar a trabajar y agarrar más información de cuáles son las oportunidades que pueden haber para empezar a promover este tipo de negocio y desarrollo de estos negocios. So I'm just telling that it's a good opportunity for organizations that work directly with the workforce and also to the government to start getting information about what you guys are going to need, so we can start providing information to those entrepreneurs and businesses that are right here, so they can just modify or add or something related to what you guys are going to need to continue operating the mine. So that's going to be a good opportunity too. So let's see how we can connect those one and find this more opportunities so we can provide to the community. So les decía que es la buena oportunidad para poder conectarse, ¿verdad? con la mina, para poder agarrar más información acerca de las diferentes oportunidades que mencionaba Aldo. Entonces yo creo que parte de las non-profits, el workforce
y algunas otras organizaciones podemos trabajar pues para poder traer más información para emprendedores o gente que ya esté en negocios y que puedan agregar a lo que ellos hacen, a lo que ellos ya hacen, perdón, para que puedan proveer un servicio a la mina y poder generar más ingreso para sus familias y pues para la comunidad al final de cuentas. Yo creo que la información ya está ahí. The information is right there. I don't know if there's anything that we need to communicate, but I think that was so clear. And if the people they want to know more about this project, where they can find it, this information. Yep. So if they go to south32.net, there's a Hermosa page on the South32 website. We have all of the public presentations we've done in the community posted there, our community newsletter. You can also email askhermosa@south32.net. We have a community newsletter we're issuing quarterly now, so people are welcome to email that email address to get their names on the distribution list for that. But we have a documents repository on the South32 website that has a lot of information about the project. We also have a Facebook page we've just launched that's specific for the Hermosa project, so go find that at South32 Hermosa on Facebook. So just a few channels through which people can get information. And on workforce development and local procurement, I would say stay tuned. We'll be having a lot more information coming out before too long, you know, with the partners we have in the community that we're working with on that. So. Thank you. And Aldo, can you translate the parts? Sí, una de comunicarse o entender más del proyecto es visitar la página web que es south32.net. En esa página de la compañía South32 hay un link, hay un vínculo para Hermosa, y ahí hay mucha información del proyecto Hermosa. Se pueden comunicar con nosotros también por correo electrónico. La dirección es askhermosa@south32.net. Y también tenemos una página de Facebook que es reciente, de South32 Hermosa, en la cual también ponemos información y estamos al tanto de los comentarios de la población. Ok, entonces solo sería pues encargarles que cuando la información o la gente de la comunidad empiece a preguntar, a lo mejor ustedes también pueden revisar y orientarnos al mismo tiempo. So just gonna let you know, just gonna ask you when the people start asking about the any question that they have, maybe you guys can help us just to backtrack what they asking through the Willow Nogales page. Of course. Okay. Absolutely. Yep. So yo creo pues que ese sería todo por ahora. Gracias por su atención y estamos en contacto. Yo creo que esta información nos va a servir a mucha gente que anda buscando trabajo. Pues hay que recordar que en esta área nuestro desempleo rate es casi a doble dígito. Entonces esta sería una oportunidad también pues, para mucha gente de la comunidad para encontrar un trabajo y también pues para poder generar más ingreso. Así que hay que ponerse a trabajar, empezar a buscar información y de las cosas pues relacionadas a entrenamientos que puede haber, para tomarlos en cuenta. Me imagino que gente que ya sabe de OSHA, que ya sabe de todo ese tipo de información, pues sería bueno conocerlo, incluirlo dentro de su resumen para que tenga mejor oportunidades para agarrar un empleo. Así que nos despedimos. If anything else to say, thank you so much. It's a pleasure to have you over here, and thank you so much for the information that you guys provide us. We really appreciate the opportunity to come back. Thank you for having us. It's always a pleasure, and thank you for continuing investing in our community. Thank you. Gracias. En We Love Nogales promovemos nuestra comunidad y su gente. Y lo hacemos con mucha pasión, pero sobre todo con gran corazón. Con decenas de seguidores nuevos cada semana en nuestras redes sociales y colaboradores claves, estamos convencidos de que lo que hacemos está en el gusto de usted y de nuestra audiencia. Con entrevistas semanales tocando temas diversos de interés social como salud, educación, cultura, negocios, entre otros, nos hemos ganado la confianza de miles de personas de esta maravillosa región, Arizona, Sonora. En We Love Nogales siempre estamos en búsqueda de nuevas alternativas, ideas vanguardistas acompañados de nuevas tecnologías que nos ayuden a promover y posicionar nuestra ciudad fronteriza de Nogales a un nivel global. Lo invitamos a que no se vuelva a perder nuestras entrevistas, los acontecimientos y eventos más relevantes de nuestra comunidad. Síganos por aquí en
We Love Nogales. Transmitiendo nuestra comunidad al mundo.